Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya habib Allah. Allahumma salli wa sallim وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا قبلة رجائنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته وجماعته من يومنا هذا إلى يوم النهضة. أما بعد. Ashabal fadilah, setuju para tokoh pemuka agama, tokoh masyarakat, para ustaz, kaum langkong seperti kaula amul jeki, pengasuh, juga sekaligus ketua takmir Masjid Miftahur Rahman, beserta setuju pengurus Sepon Ustaz Sunarto, sareng setuju majelis keluarga Ustadz Mulyono, bentak kalopai deka Bapak Kepala Desa Kembang Sari beserta perangkat epon sehadir eka dinto tempat, setuju para ajunan, para pecinta baginda Nabi sekesetujuna rahimakumullah. Alhamdulillah, asyukur ke Gusti Allah. Salawat ma'assalam, semoga senantiasa mengalir deras keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh harapan bentua, muka-muka kita setuju keluarga sanak poto kula panjenengan kong langkong santri sebagai lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Kak Dinto kesetujuna terus oleh kilian barakah ben syafaat beliau, amin Allahumma. Para tentretan seperti kaula amul jeki, setiap apapun Kak Dinto ada kiblat. Sepertama kiblatus salah, kiblatus salat engki Kak Dinto Ka'bah. Tetapi panjenengan mun asalat kiblat Ka'bah. Milana mun dari Indonesia, dari Jati Banteng Kak Dinto, dari Kembang Sari Kak Dinto, niat mustaqbilal kiblah. Mengharap kiblat, menghadap kiblat. Karena nyamana menghadap kiblat, ngadep ke arah kiblat, ya tak kotu persis ben pada. Minimal ke arah kiblat. Mangkana saja tu tak oleh poter, tak usah poter kan beda ipa misong kadang. Man kula korang ngepas apa jeng ipa misong kalau tak pati sip kiatan gi. Tak usah. Anapa? Karena mustaqbilal kiblah. Menghadap arah kiblat. Tapi ketika nang Ka'bah, nang Mekah Al-Mukarramah, Ainul Ka'bah, kau tu melihat Ka'bah. Mila namun beda kula ben panjenengan depak ke Mekah, muka-muka era cekian sateja depak ke Mekah ben. Kak Dinto asolat dari segi arah, pun dari segala arah. Ngadep dek barat monggo, dek timur monggo, dek dejo monggo, dek lauk monggo. Anapa? Saya penting ngadep Ka'bah. Karena beda sumber kiblat Kak disak Ka'bah. Ya mun nang Kembang Sari cek dep dejo mari tak pengo bentatang kena aliran apa roh boh boleh dari Mekah Mekah tak mana apa dep dejo iya Mekah pada Ka'bah mun dak jangan ngadep ke kuburan dak dejo ki leni ka para tantretan sebetul ko lamun jeki apapun ada kiblatnya. Kiblat tu salat ko tu Ka'bah, kemudian kiblat tu doa, kiblat tu doa as-sama engki Kak Dinto langit. Milana panjenengan mun akiblat mun napanya atuh ngadep ka langit. Milana tanang ko tu ngak nikah. Amin. Amin. Coba amin. Negwa tak pati mana. Napa boleh na pencapi bektekor. Amin. Ada apa? Capi mode. Leni pagomo. Amin. 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 Detingak nikah. Kiblatud doa as-sama engki Kak Dinto langit.
Sami kiblati rajaina, kiblat harapan permohonan kula ben panjenengan, keinginan kita, pangisto kula ben panjenengan, pangatero kula ben panjenengan beda kiblat ta. Sera engki kat dinto kiblati rajaina, kiblat kita, harapan kita sayyidil wujud baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan teroteti orang semolja kiblat ta kotulebat kanjeng Nabi. Atua tero tepat etrema ban Gusti Allah kiblat ta kotulebat kanjeng Nabi. Tak bisa. Tua kula ban panjenengan akan mengambang, akan terkatung-katung antara bainas sama wal ard. Engki kat dinto tanpa melalui pintu pembuka langit, engki kat dinto sayyidil wujud baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetiba de kiblat ta, teti kiblat permohonan, kiblat napa apa iko tu akiblat ka kanjeng Nabi. Moga-moga kula ban panjenengan rabuna ka kat dinto tempat masjid sepenuh keberkahan kat dinto niat ngormat kelahiran Gusti Kanjeng Nabi. Moga-moga anika tetia jalan bentante pangisto cinta kula ban panjenengan ka Gusti Kanjeng Nabi, bentetia jalan Kanjeng Nabi kiblat kita. Semoga hajat-hajat kita seteja pataka hajat ban Allah. Amin Allahumma amin Allahumma. Para ajunan, para tantretan, sepetin kaulah amul jeki. Karena kiblat kita adalah Rasulullah, semakin kula bahasa tentang bagaimana potret kepribadian Rasulullah. Banyak potret kepribadian. Mohon panjenengan tro detail nika beda kitabnya mana Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Dan kula maos khusus bulan Rabiul Awal, anika setiap pagi nengai compok setiap pagi kitab sekarang kalaban Imam At-Tirmidzi Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Itu tentang kepribadian Rasulullah, mulai dari tedunga macam-macam ni kabenya. Tapi makin kula setong pera bahasa tentang kepribadian Rasulullah yang penuh dengan filosofi dan makna. Nang edelem diba, karena diba ni akrab dengan Indonesia. Si akrab ni ka diba berbarzan Maulid Habsi ni kabenya. Tapi mun enggak dito insyaallah diba enggi diba si banyak. Kiam dekian hadra bekal nyampiaki madepak di diba. Solawat kila nika diba. Diba nika sekarang oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Lenika para tantretan dalam diba esuputeki ketika Rasulullah lahir. Nah, bagaimana Rasulullah lahir? Sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Lah, kita kaji. Sajidan. Rasulullah lahir dalam keadaan sajidan. Nikah bahasa filosofis, bahasa yang penuh sastra dan makna. Sajidan asajud kanjeng Nabi, apa makna sujud? Nah, yuk kita makin kita ngaji nih sakoni. Ngaji ki siap sampai kaisak dek ki? Siap. Kula tak siap. Dan ini kamera tantretan sebetul kau lah amal dia. Kini ke suara pun sobung pun Allah. Mulai malam agak dinto. Tak boleh man kau compok. Mak nyai telefon malolo mulai kela. Takut tersesat di mana kau lagi kasih. Takut tersesat kasih muda Pak Tenggi. Kelak lupa tak nelpon Pak Tenggi suruh nyari aki mak nyai anyar kau. Ya Allah. Kini para tantretan sebetul kau lah amal jeki. Ya Allah. Nika para tantretan. Apa makna sajidan? Yang pertama sujud nika sujudul ibadah. Sujud dalam rangka abak ngestuaki pengabdi ngabdi abak menghamba kepada Allah. Dalam rangka ibadah. Artinya solat. Sujud saya maksud nika solat. Kanjeng Nabi adalah cerminan manusia yang selalu sujudnya sujudul ibadah, hidupnya selalu menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kong langkong Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istiqamah ajaga salat lima waktu kalaban salat berjamaah. Di mana Rasulullah salat berjamaah? Engki kat dinto nang masjid. Milana panjenengan ayo mengikuti amolot norok kampana Kanjeng Nabi pa istiqamah salat lima waktuna kong langkung jaga salat berjamaah mun bisa istiqamah badan nang masjid kak dinto. Nika masjid dicipta untuk dimakmurkan benikun perak setahun sekalian monotan tapi dimakmurkan ke angkui salat berjamaah setiap waktuna. Lenika mungkin nika para tantretan masjid dibangun megah bagus. Tapi alangkah lebih bagus, makmur, lebih megah, lebih banyak engki kak dinto salat berjamaah. Tahun ning kak dinto, mun sopu sauna pas sof kak dinto. Teloan.
Asof kakak dima kaireng napa kabudi. Mon kabudi bani asof apa risra telo oreng. Erekan lencang depan. Lencang depan gerak apa risra gerak jalan. Ki mon asof kaireng. Pu mon satu sof go mon sof pun apun. Ya Allah, ceng kadang gerak katelo. Ki katelo gerak seadan, seiqamah imam mah setok. Ya Allah. Sareng beria seadan embamba umur 70 tahun Pak Adan. Hayya 'alas solo, tepak ke solo. Hayya 'alas solah, pelat pun tak pati sepak. Ki ati keran tak pati mana energi nak orang. Tak pernah minum susu brand roah. Ki nah un sing ngodo kan wah Pocari Sweet wah mbamba tak ada energi na lai kalai nyander beda. La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum anganga. Ada apa awai katondu energi tanda lenika sing ngodo nyida malekar mun compo insyaallah kembang sari sobong iki sobong pita nah yo pak kok je dia lenika lambat takar dengan energi yang terpatah-patah kini kampung terbatak-batak pun memaksakan diri alengak lema kale imam mama tak nyongop ki la ilaha illa anta ya ayyu ya qayyum acereng sembahan ka apa ledes imam aduk ngusuk kae lah ngusuk kae lah apa tak tas ustaz tak jebok ning ku Barcelona ni kabaratan tretan sebetulnya kau lamun jeki ki milan ayo jaga masjid ni ka cipta masjid ni ka dibangun untuk dimakmurkan solat berjamaah. Rasulullah dalam sejarah catatan sejarah tidak pernah meninggalkan solat berjamaah walaupun Rasulullah dalam keadaan sakit. Ayo beda masjid ni ka pakompak kuda berpacaran papa deban molotan ni ka mon molotan rami saya ingat dekian maghrib pe tengku angko lenika ya Allah ayo kuda berpacaran ni kenyamanan nyontoh kanjeng Nabi sujudul ibadah setaja abaan ia korban naki ka angkui Allah kong langkong dalam ibadah kanjeng Nabi tak pernah meninggalkan solat 5 waktu engki kak dinto solat berjamaah istimewa tak usah apa tak kencaran mon pancaran pun oning kakapi kan petolekor kan eka weret tak kerki eka diker petolekor terocot nyaut se pemuda-pemuda mak pakun boy rama tak au bo jadi rama tak atam bo petolekor malolo satialah beres ongke kencaran solat mak pakun petolekor karena dari sering ngai kabirit malolo bera si ongke tak ada bera petolekor terocot si ongke kedua bera ini kabaratan tretan sebetulnya kau lamun jeki tak usah berbicara itu orang mun asulat jamaah kong langkong nang masjid anika paling tidak ada peluang potensi untuk khusyuk asalat mun nang compok nika peluangnya jarang 80% oh jangankan 50% jarang napa boleh pian apa jeng pas apa jeng nang compok Allahu akbar berdatamoi Assalamualaikum purungan entang oleh syarakat Assalamualaikum apa entah cari merah padahal dia tak tahu cak tamu cak berdaring apa jeng Allah akhirat yo pas Bismillahirrahmanirrahim padahal solat duhur paranying maksud tak mari orang kini ka oning tetapi apa jeng akode ya Allah ni tak bisa khusyuk tak nama boleh panjat dengan pas apa jeng neng kamar dekat dengan engki kadito ruang makan nah Allahu akbar kerap alenga aduh koceng ongke Allahu akbar tom pescakalan melek lek telo avanta tena akhirnya bermacarana sebiasa nika para tantri mos kul huwallahu ahad Allahus samad anika punten pas yoba wal as innal insana lafi khus Pak patlo kali innal insana lafi khus ai ngak ke koceng ya Allah apa jeng mak sambil ngak ke koceng anika mun compok jarang khusyuk tapi mun masjid beda pas apa jeng Allahu akbar dok-dokan Assalamualaikum tak pati beresrah ini masjid Assalamualaikum tak namo ya aja lenika coba potensi ayo bangun Rasulullah nikah yang dibangun pertama kali di Madinah apa masjid bukan pasar bukan tempat tinggal
Rasulullah dika bangun masjid nang Madinah. Ayo makmurkan masjid kak dinto karena kita saat ini memperingati Maulid Nabi beda nang masjid. Nika tinaan Kanjeng Nabi. Lu masjid makana ekocak Baitullah tempat orang seabaan kakapi pasrah ka Gusti Allah. Anika banyak manfaat ben barakah nang dalam masjid kak dinto. Oleh karena itulah beda iktikaf nang masjid. Iktikaf perak masjid, ada iktikaf nang musola. Kula niat iktikaf nang musola, napa boleh iktikaf nang berung? Tak ada. Iktikaf nang masjid. Kenapa? Karena masjid ada rahasia barakah beda nang lemah. Lenika para tantritan penting. Milana si pertama sujud kenika, sujudul ibadah. Abak ni kaku nyontoh Kanjeng Nabi, sujud te Kanjeng Nabi luar biasa ke Gusti Allah. Kong langkong aja ke solat berjamaah, lema betul. Nika penting. Orang mun lebur asolat berjamaah nikah para tantritan. Ya Allah, Pak Polo setong kali hadis, Pak Polo kali berturut-turut anika Allah Subhanahu wa taala nutta akir rahmat dan hidayah dekat. Nikah. Jadi pancenengan di persoalan napa? Istiqomah. Pak Polo hari berturut-turut, maksudnya Pak Polo bekto berturut-turut pancenengan Pak Polo hari benih Pak Polo bekto Pak Polo hari berturut-turut pancenengan insyaallah hajat qabul ban Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena beda nih kak, beda tungging, beda cerita nih kak. Poron ki mirang aki cerita nih kaki. Nah tungging ku kengku nih kak. Mumpung pon terang nih kaki. Nah nikah lambok nikah beda seorang kiai andi bini ngode. Nah ngode. Kemudian singkat cerita para tantretan santri telem ngapti abid pun 15 tahun pun kakiai. Ampun para tantretan kiai ni kesepo maknyai nango ngode. Haddam santrena ngodo kiun gonteng kia. Karena nyamana haddam keluar masuk kan mah rompan kiai kan haddam kan tak mana apa haddam kamak nyai kabudi kan tak mana apa. Karena nikah ngode kian sebini ngode kemudian kiaina sepo santrena haddam ngode maknya nikah terkesimak ke wajahnya santre. Si santre ekude ndek kia. Lho nikah tak santre ketak beres nikah. Nikah aku kia nikah singkat cerita ampun tertarik napanya mana engki kak dinto semaknya ampun semaknyai pas kemudian pangki ban kiai apa ban man engki aptina kak dinto tertarik kak dinto ka pancenengan ka anuna pancenengan ka haddam pancenengan sesantren kikia benar apa tero ka maknyaina engki kak dinto jeung aptina benar ngabus maknyai puh ting kak dinto kiai glowing kak dinto kak dinto tak kuat aptina kiai antan kiai tak ngusuk benten tak ngusuk oh iyalah mun ngak jeria cong nika ilmu pa masuk awen kiai iyalah dekiun beun jangankan beun perak tro beki ya wing kok maknyai nak beun iya beun ka beun tapi beun kor bisa memenuhi persyaratan sengkok berma siap memenuhi persyaratan engki siap demi maknyai aptina siap kiai siap gege nika santri nika mentari santri kowengan nika santri nika para tantri singkat cerita pun apa persyaratannya beun selama 40 hari 40 malam beuna kotu asolat berjamaah di belakang aku di belakang engkau siap siap demi maknyai Pak Polo hari Pak Polo malam ampun Allahu Akbar sehari 2 hari 3 hari para ki abid ki maknyai kening ki buru 10 hari ya tena apa jeng pon Allahu Akbar sifat deng maknyai maknyai pon singkat cerita para tantretan malam ke-40 ada pas auba malam ke-40 ampun mari 40 hari pas kemudian pak kiai lah ngocak lah nyi arwala para malam 40 hari lah tuntaslah kasaklah sak koni beun kasak kau ni irwa pas bekia beun karwa ben kok engkok sema kabina beun ruah pas ben efiroka ben engkok pas langsung kabina ben sengkok ben kasak kau ni sila laki santri kila ada pas Allah kutuk cong engkok maknyai nah yang diperebutkan beun ria engkok maknyai nah Allah tak ada pun maknyai nah sampai kutuk orang mun pak repak nak khalwat aba nyitong ke Gusti Allah siapapun yang mengganggu sobong tak ngefek
Allah, 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 Allah. Engkau mak nyai nak kau. Sambil ikut mak nyai ada. Allah, 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 Allah. Akhirnya ikut. Engkau mak nyai nak. Tulian. Berkilah ben kiai lah, ben lulus lah. Ngosok pas. Allah ngosok pas. Maha ganggu pian. Siapa ganggu pak repak nang kau dia ibadah ke Gusti Allah, khalwat ke Gusti Allah, ati asampung ke Gusti Allah. Ngosok abang mak nyai na. Abang mak nyai na nikah paratan tretan. Akhirnya nikah paratan tretan kemudian buru ka kiai. Berumah ngosok kiai, mak ngosok sebiasa tero ka kula, mak pas tak tero ka disa kiai. Coba tanya akin nang ku geluh. Berumah beuna ampun. Abtina tidak selera kepada kehidupan dunia. Abtina buka ate ben Gusti Allah sepadeng bedenang ede-ede. Ngocak kak manyain beremale kita pun tak teruk. Engkau lah tahu. Jadi ya cek ben kok salat berjamaah pak polware arapa mak pak polo setong sangkun pak polware mi bede sekorang kena iban setong jeria Allah akan matombu nang iaten santai jeria nafso tapi mun buka ben Gusti Allah nafso teti ibadah ka Gusti Allah. Engkau tahu ben di engkau cuduna le tak kira beking kok pirak congoco. Ontong ta ongkuan mun ongkuan kan kare ngalo due berkiaina. Kalau ongku dia kening lah rika tapi kiai ahli makrifat nding di kabaratan namun kula tentak nyoba mi ongkuan di manyaria boleh tak nemo dan ni kabaratan tretan sebetulnya kau nak amul je kiki nikah solat berjamaah ayo mulai dekik kula ben panjenengan patodus ka Kanjeng Nabi cok todus ka aba cok todus ka ustaz patodus Kanjeng Nabi seisapora tu sana sarang Allah awalan wa akhiran ya dak ben budi ada isapora solat jamaah ngetop ki aja ke songkan ki ya Allah orang mon pon eka rezeki cinta ke Allah solat sakit nikah elang Ki Hasan Sepuh tak usah kun Kanjeng Nabi tak usah Ki Hasan Sepuh genggong sering cerita akin yang manakib panika beremah tidak solat dalam ketepaan sakit rebing tonton engkau tidak dekik takbiratul ikhram ocol ya cong Allahu akbar yocol nyaman sampai tidak ampun assalamualaikum warahmatullah takut boleh bersantai lah karena konsentrasi ini kah khusuk ni kan mengalahkan semuanya. Tikasan Sepuh genggong sakit mun apa jeng teti beres. Mun kuda ban panjenengan hati lebak tolu sopu sakit nyi lo cedakah. Ai lopot. Tidak apa jangan keres-kes. Jeng nyaman. Tidak dapat sopu keres-kes jane gua. Ya Allah. Mun kesan Sepuh sakit beres. Bektona asolat. Ya Allah. Ni potret. Teti mun kuda ban panjenengan lebur aja ga insyaallah khusyuk dekian salat berjamaah. Ayo mulai kula pun panjenengan maghrib pada kemarin ayo solat berjamaah isaan solat berjamaah paling sana apa menit solat berjamaah paling abit lah 10 menit tak depak 5 menit petong menit ranta bentikir rabon bisa lampian kaso tinti adikir pon adikir nengi bengkona saare 2 hari dekik todus TV lah adikir mas afereng mas abak nikah yo beban Gusti Allah istiqomah nikah bisa ngoba kula ben panjenengan mamulje kula ben panjenengan kini yang pertama sujudul ibadah nomor 2 napa sujudut tawadu sujud nikah amakna tawadu abak nikah tawadu teti Kanjeng Nabi nikah paling tawaduun orang tawaduk nikah lawan dari ujub nikah membanggakan diri. Kanjeng Nabi tidak. Tak ngaku-ngaki abaan walaupun dirinya diagungkan. Rasulullah tak pernah ngaku-ngaki abaan tawaduk di hadapan semua orang. Tawaduk Kanjeng Nabi. Caci maki tawaduk tambah Kanjeng Nabi. Lenika. Padahal pemimpin umat tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ujub. Karena mun ujub nikah penyakit nikah. Teti lawan dari tawaduk nikah ujub nikah bangga diri banggawa. Monta engkau arwahnya mana bangga diri. Engkau pun monta engkau wah. Ani kan nyaman bangga diri. Pernah setong ketika Nabi Daud kula lupa kitab panika. Napa kitab An-Nawadir napa nang kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali. Kula lupa. Pokoknya di antara 2 kenikah. Nikah Nabi Daud para tentretan suatu ketika gulungku neng bebetor jadi ngamakin bebetor ki nih bebetor bener kan eteras bebetor pas kemudian tiba-tiba Nabi Daud melihat napa seekor ulat
olak mira gerak. Mun mungkin olak bulu seketal gerak, semira gerak olak mira. Pas muncul pas neng iya beun pas. Nabi Daud ujub bangga diri. Apa kunana Allah pangeran nyipta olak. Ada kunana coba. Olak mas sampean beda kunana. Bisa minta tolong kau olak. Kenten kan maketal vera. Olak kan ada kunana. Beda temur. Apa cak Nabi Daud? Nyipta manusia nyaman engak engkau ibu dega kapi. Mak pas pangeran nyipta olak napa fungsina kenika. Nah, ujub pun mulai bangga abeun mas. Nah, bangga. Tegur ban Gusti Allah. Kemudian olak kenika pamiran tebuna Nabi Daud. Kemudian bisa berbicara kepada Nabi Daud. Ya Nabi Allah, can seolak. Wahai Nabi Daud, alhamdulillah, aku mulai menjadi ulat pada tiolak ban Gusti Allah. Alhamdulillah, saben are pagi siang petang kula ngaturake tasbih membaca subhanallah alfa marrah 1000 kali. Ketika malam tiba, datang malam tiba, aku menghaturkan solawat kepada Nabi Muhammad alfa marrah. Mireng tebu kak dinto pembicaraan napanya mana olak atu molar Nabi Daud. Ya Allah, sepora aki abtina ocup ate, ternyata olak yang aku rendahkan sehina ban abtina ternyata kak dinto luar biasa, setiap harinya menghaturkan tasbih keajunan 1000 kali. Tila malam tiba kak dinto as-salawat ke Nabi Muhammad 1000 kali. Teti olak pak 1000 kali as-salawat ke Kanjeng Nabi. Benih umat ke Kanjeng Nabi nikah. Benih nikah. Tapi as-salawat ke Kanjeng Nabi. Makhluk aropa olak as-salawat 1000 kali. Kula ben panjenengan umat ke Kanjeng Nabi kelak nikah minta syafaat ke Kanjeng Nabi. Sehari semalam sana pas salawat 1000 100. Yuk mulai dekik todus ke Kanjeng Nabi. Dekat ngik marengik sila nang hari kiamat. Jeng Nabi minta syafaat. Nang itu nya cerai. Ayo biasakan. Paling tidak pun sebelum tedunga ngalak 100. Aduh 100 kulo mareng arek kulo abid kiai bodoh korang ngah. Ya lah ngalak kecil telok. Sebelum tedung ngalak sependek bi sallallahu alaihi Muhammad. Mun selawat naria mungkin panjenengan bek nama ayelang gini kan. Awelang misal abid kellu gi. Nah sallallahu alaihi Muhammad. Abid kellu gi ae bodo korangan ya ngalak belasan pon sabel. Abid kellu gi ae ngalak sapok malekok pas tau sama aja aja. Masih nabur malolo. Leni kawaratan teretan sudah kelak. Kini kah? Ya Allah, ayo coba ki. Ternyata kila ujub tegur. Tak oleh ujub ban sangkuna ban Gusti Allah. Tak oleh merendah ki. Milana panjenengan cek kuk gengkuk. Ngun bodo kaleng bodo olak kadang isal tek kau dengan ria. Kuah. Ampun mik katepaan as-salawat kan tu usah panjenengan. Kan tak oning abak nikah. Kimun Nabi Sulaiman oning ke bahasana hewan. Lemilana ayuk kula ban panjenengan kela palebur engki tawadu abak ni kata tawadu merendahkan diri. Kalaban apa? Ngaku-ngaki Allah. Hakikatnya orang tawadu membesarkan Allah. Abak ni ka sombong. Milana kenika makna sujud yang ketiga, sujud kenika maknanya apa? Abak ni ka rendah di hadapan Allah. Ayuk ni ki sajidan ki, sujud ki. Ayuk napa coba kita koncei. Mon orang asojud sebeda nang ebebo etana napana kepala sera cetak ni kepada ebebo cetak ni kepada hal yang dihormati. Coba akeja napok ni kata masalah tapi cek napok ria acarok si kan ngak gini kan ari jangan akeja silain ra cek cetak nah kan lagi kan lah hormat ni kehormatan mahkota. Tapi coba ketika asojud apa yang terjadi? Mahkotanya justru beda nang bebe. Kenal pot tak beda yatas. Kan kenal pot beda yatas kan? Sehingga pul malolor tut. Arab kenal pot beda yatas tak pelik. Artinya apa? Ketika berada di hadapan Allah rendah abe. Cek sombong tak andik napa abe rendah. Itulah hakikat sujud. Rasulullah kenika kepribadian Rasulullah sajidan Rasulullah. Allah. Okay? Nika yang pertama sajidan. Wah, nika mau dikunci ibunya makna sujud nika. Tin lebih lemon yonceng boleh kakak ento ki. Nika. Sekedua syakiron. Napa? Asyukur itulah kehidupan Rasulullah. Makanya apa Rasulullah tak pernah sompak odiin, tak pernah galau. Mungkin galau malolo padahal banyak tunyan kan galau.
Kenapa? Karena tak ipa beli ke Gusti Allah apapun yang terjadi. Syukur ni kama beli fafirru ilallah ipa beli abak ke Gusti Allah apapun nikmat kenika diin Allah, apapun yang terjadi itu kudrah iradahnya Allah. Kenika kudrat iradah. Kenika pun paparing dari Allah. Nika Kanjeng Nabi. Makanya Kanjeng Nabi damai. Bede eteer tak bede sobung seeteer apa asah. Makanya Kanjeng Nabi sering kan? Kanjeng Nabi ini ke orang soki, bukan orang miskin. Reng soki Kanjeng Nabi, rajin apa saudagar kok. Mahara Kanjeng Nabi ini kesan apa? 20 ekor unta, seekor unta ini kesan apa? 35 juta mun dikeruskan ke makin ke rupiah kali 20 sana apa? 700 juta. Coba mahara mas kabina orang 700 juta kan mas kabina ring sokin. Tapi kenapa Rasulullah sering tak ada? Karena hartanya bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk umat perjuangan agama dinul Islam. Kenika ti Kanjeng Nabi sering beda kanan le eteng kuah kelu sobung ya Rasulullah ya jadi takdiran kok ben-ben lah. Apa sayo karena Allah damai kan. Ti panjenengan mun sobung seeder tak usah takar ngosok ka sebini ayo apa sale puasa. Ti tekat ai ke bitang ti na sokor. Tin, ada rokok tak apa-apa, tak apa-apa. Celok tin pun je kaja. Kenapa? Karena cet kenika takdir. Kalau du berapun nganikah mun celok. Lagi nikah baratan tretan sebutin kau lamun je. Kenika Rasulullah syukur hidupnya sehingga tak ada sompak. Orang sompak kan tak iba beli ke Allah kan. Nikahnya mana sompak. Orang mun lebur asyukur damai kok. Misalnya panjenengan aduh tidak bisa menerima kenyataan. Ada pun. Tapi menerima kenyataan syukur. Misalnya andik bini tak sesuai dengan kenyataan targetnya. Bini na sebiasana targetnya engkau ketu andik bini elong ngaloncong. Pastilah bini tepak ka elong se pesek atau pepak. Wah. Bon orang lebur asyukur tak menjadi masalah. Alhamdulillah le engkau andik bini beun elong ngapese. Mak ngenyek buat nak anjuk ya. Engkau macam penelitian dari UGM Universitas Gajah Mada bermacam hasil penelitian na orang mon elong ngapese kalanceng omor le mak bisa mon aja beirit. Sia. Kan nyaman wah. Kan ada ngosokan mon ngak kenika kan. Makanya berbahagialah orang-orang seelong ngapese. Termasuk seneku mik tak pati loncong lanceng omor. Damai kan? Ya Allah, kenika contoh Rasulullah ingat kenika asyukur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterakhir, hamidan, muji Pak. Muji ini kenapa mengagungkan Allah? Aba ini kesobung kini di hadapan Allah. Banyak redaksi pujian, bisa alhamdulillah, bisa subhanallah, bisa Allahu akbar, bisa la ilaha illallah. Banyak nih kamuci kekapi aba nih rendah sobung nafana. Ni kenyamana odiin Kanjeng Nabi selalu muji. Milana pujian kinika teti salah satu prasyarat toron naridhan Allah. Pada setong hadis yang menarik nih kah? Hadis nikah tentang bab makan. Bagaimana Rasulullah cara makan? Ini kan kitab Syama'ilul Muhammadiyah. Sebut teki. Ini kabaratan tertan Rasulullah mun ebektona makan. Allah. Innallaha la yarda. Allah akan ridho ketika kuleben panjenengan satu suapan satu suapan ada satu suapan. Sasuap napa mau sasuap bahasa Maturan saumpaan saumpaan ki beni pak ompaan ki saumpaan asyukur ka Gusti Allah saumpaan alhamdulillah atahmid ka Gusti Allah bismillahirrahmanirrahim ngadere kan kudu bismillahirrahmanirrahim pas saumpaan alhamdulillah maka Allah ridho. Artinya ridho panjenengan mun anyoon langsung tembus ke Gusti Allah. Ini resep dari Kanjeng Nabi. Ternyata banyak para wali-wali memanfaatkan momentum itu ketika memohon ke Gusti Allah. Makanya orang banyak teti wali ketika di dalam saumpaan kenika asyukur kala menyebut asmana Allah. Alhamdulillah. Lenika. Der boleh alhamdulillah. Toro aki, toro napa panjenengan? Toro ka Makkah, Madinah ya Allah. Der boleh alhamdulillah. Kenika memuji Allah ternyata teti syarat, teti media kangku mamulus toro naridona Allah. Bektona makan. Makanya mulai dekik ki nyontoh Kanjeng Nabi sunnah mun ada alhamdulillah.
Kesukoni alhamdulillah. Keng mon cengang-cengan tina aki kancana bian. Arapa abit kelur. Tina rala gua. Lah tidak. Engki mon katibian mana ngi compok naki nyoba. Alhamdulillah. Lah, Kanjeng Nabi kan ngak keni kan nyonto aki. Mun ada berempat kali kunyahan, berempat mun kailan, telok kailan. Nah coba minimal seumur hidup sekalian nyoba nang bengkon cak nang cengon-cengan abit kelu. Telok kali. Ini kan coba. Artinya apa? Rasulullah selalu hamidan muji abaan ka Gusti Allah termasuk makan ngajarki muji. Ternyata kenika. Ayo kita coba baca hadis yang lain. Nikah ternyata Kanjeng Nabi ketikan momentum makan anika sering katurunan wahyu tentang ayat-ayat yang penting, yang krusial. Ayat tentang kiamat, ayat tentang kubur. Nikah ternyata beki wahyu kenika Pak Repaan ada. Berarti istimewa. Bekto ada. Makanya ayo. Biasanya pian kan tak alhamdulillah dan cenderung kadang langsung ngompak tak bismillahirrahmanirrahim ya. Mantarai kail telo polo ceng sakalian eka lonyot. Allah calaken tolang ngacekak. Ayo kini kaki kesehatan. Ayo mulai dekian bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mulai dekik pas anyoon pas. Ya Allah, terus melia mobil kangku ibadah tekahajat. Ya Allah, terus ke haji tak ke hajat. Karena nabung, mau tak nabung tak ke hajat biasa. Pas nyetor pas, biar nabung malah lo tak setor ya ada tak oleh porsi je. Kini kaki. Jadi telok itulah kepribadian Rasulullah sebada yang diungkapkan, dideklarasikan oleh sahibi yang kikak dito Maulid Diba, yang kikak dito si Abdurrahman Ad-Dibai, sajidan syakiran hamidan. Karena syajidan syakiran hamidan, maka ka'annahul badru, bagaikan bulan. Napa maknana bulan? Bulan anika terang. Terang apa maknana? Menyinari. Napa maksudnya menyinari? Memberikan manfaat. Odik mon pun sajidan lebur asojud. Nomor 2 syakiron lebur asyokor. Nomor 3 engki gak dinto hamidan lebur moci. Maka odiknya akan memberikan manfaat kepada dirinya juga kepada orang lain sekitarnya. Kenika pesanna edelem diba kenika percikan dari diba. Muka-muka 3 konsep dari kepribadian Rasulullah mampu kita laksanakan edelem kaudian kula ban panjenengan. Ben muka-muka kita saya kumpul eka dinto terus pamulja sareng Allah. Kong langkong iya ko umat Kanjeng Nabi etunya ya ko kelak kula ben panjenengan tak ipa bangbong kelak tak ipa katibian tak ipa posang kelak di hari kiamat eka bareng ben Kanjeng Nabi sampai tonton masuk ke surga Allah apa ulang sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin bi asraril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekadin toba matur kurang lebih nanya on sapora akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.